la déclaration de minutes. Na Mongoulier, c'est des bamoyens de la Kinsvali. Watu, Wanzanu Ashrafi, Wanzanu wa Ikomo Kami. Mnasinpia kwa mihao, alili na mtumtipa tuwa na mtipa kwa aronglo gozibi. One. Bonjour, messieurs les amis des Comores. Meilleur vœu 2028. Vous, à vous savez, toutes les félicitations de tout ce monde-là. Nous vous demandons de bien vouloir vous frapper toutes les portes possibles pour que le dictateur qui est là, on commence, ça fait plus de 10 ans, qui tue, qui massacre, qui nous freine, qui s'avance. Quitte le chemin à partir de cette année. Donc, nous vous demandons encore une fois que nous sommes prêts à tout faire pour que vous nous accompagniez à aller dans la bataille. Je vous remercie et salut. Merci. Nous allons appeler notre frère, mon grand frère, Sirajidine, c'est de Massoud, de venir prendre ce micro. Merci. Bwana Rais, wageni watu, walambaji, wazungu na wala watukufu, baba, mama, wajaza, wassalamu alaikum. Islam kabla urenga mlongwema palatina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni palatina moni shaki mlongwema yibe si palatina nakobeza mlongwema wami silengwa waziri wa msomo na habari za wananchi pia afya social bali ngiari wa yezinia Rais Ashrafi atongo mola dofanya shwara padra ile hali yani bantu watowenye muvile Komori yatendwa na azali watu wengi wa kurema mbeni serikali jeje ya nne harini serikali ya nne ya nchini zanu wajibu wanu ba manazi nsharu kazafanya tongo jawani amula monishe wasi ya nne fanyiwa jawo anandemi wala mbona wa mamatu wani na baba kwenda kima kila savoir du republiki Marseille Lyon Nice wakula nkemi wakulia azimziro zijiral wensia awasi kujosai ndoani wakala josai rimtowe pale tawanywa jo serikali sintaru za baki mudu ngerendeza Komori kama wawe awasi ulihe baini ya nne ini ya handa manende kufanyao itoe ya zaki. Assalamu alaikum. Marhaba. Mwenyezi Mungu tutekia umakari mtondo ya tekeleza ba ngeka kulia hayo. Ngarjo kanga rongoza wangu hato Uingereza na rongoza ili waelewe wajue esiritabishansi wa Komoro yele maneka ngarjo para lejana titi halisi amerimadi yaje yaritole lugha ya Uingereza ya mwaneseni izo kandizo zikanga tuka harma hadisi marhala tafadhali. Très chers respectables invités, très cher respectable ministre, très cher Monsieur le Président, comme nous le savons tous par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, que notre pays est frappé par une dictature. Donc la communauté internationale aussi a le droit de savoir ce qui est en train de nous arriver. C'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour vous présenter
un petit discours en anglais pour que la communauté internationale, en l'occurrence l'Europe, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent ce qui est en train de... My dear fellow Comorans, my brothers and sisters on the diaspora, for too long, our beloved nation has lived on the shadow of injustice. Since 2018, former President Azali chose the role outside the law. He tore up our constitution. He dissolved the Anti-Corruption Commission. He betrayed the trust of the Comoran people. He attacked our constitution. He attacked all our institutions in the place he built a regime for. A regime of violence, a regime of blood, assassination, arbitrary arrest, execution, militia group on the secret service financed by his own family spread terror across our lines. Our people live in fear, many live in despair. Azali and small Saul around him have targeted our country into child. They have turned the Comoros into our side. I started to go trafficking, drug trafficking, arms trafficking. I started covered by Saul. Companies and tax havens controlled by their own children. And my brother and sister, our people have to give up. The opposition has strong. Messieurs, dames, comme je vous le dis, par rapport à ce qui se passe dans notre pays, ce discours résume ce que Azali est en train de subir au peuple comorien. Azali, lorsqu'il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait Azali? Azali, comme nous le savons comment il fonctionne, M. Azali Assoumani, il a changé la constitution à sa manière. En l'occurrence, ce président a changé la constitution pour s'éterniser au pouvoir éternellement. Et donc, il ne s'est pas arrêté par là. Là, il a aussi changé la loi anticorruption, parce que nous le savons tous, dans un pays, quand il y a la corruption, là c'est le chaos total. C'est pour cette raison qu'Azali veut manigancer tous les Comoriens pour rester au pouvoir seulement. Mais il y a des choses qui font très mal, mes très chers frères. Vous savez ce qui est arrivé à l'ancien président Sambi, il est pris en otage pendant 8 ans. Donc nous disons haut et fort non à cette injustice. Je vais devoir m'arrêter là, mais nous devons tous dénoncer cette injustice, car ce pays nous appartient à tous. Voilà mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum. ya simbu haenda zambio hakuwa ku ya soti pia rene bio ya je kutokana daka mbili ba ishwa ngari mtwao ngari mtwao sonti ikana kisorongo kama jazie shangari mtwao kumana jas fahadi mjenga bali wakati huu kwa 2 minutes basi tunaenda mtumayabo shanga mjombe aliyo kutoka ni pale joyen
ndudu asiwahe bwana hivi ya yangi saranzi uno akalo Marseille kaya okadaparo baki kongo de place de tamu za shamba mjemu mwana ba mkoso kabili. حضرات السادة، فخامة الرئيس لأنك رئيس جزر القمر وليس المجرم المنقلب الدكتاتور عثمان غزالي. ضيوفنا الأعزاء السلك الدبلوماسي، آبائنا وأمهاتنا الكرام، أحييكم بتحية أهل السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لن أطيل عليكم لأنني فرحان جدا بأنكم كما سمعتم أنا الذي ناديتم بعد أن قتل إخوتي وأصدقائي وسجن بعضهم وتشرد بعضهم وغرق شباب جزر القمر في البحور والمحيطات من أجل أن ينقذوا أنفسهم. فبعضنا كأعضاء سلك الدبلوماسية وسياسيون موجودون في خارج جزر القمر لأنهم يخافون المجرم الدكتاتور عثمان غزالي. فنرجوكم جميعا أيها السلك الدبلوماسي أن تساعدوننا كإنسان لا حيوان، لأن هذا الدكتاتور دمر جزر القمر. وأكمل كلامي لحكام الدول العربية والإسلامية وكل من يساند هذا المجرم هذا الدكتاتور هذا الظالم عثمان غزالي أن الشعب القمر يعتبره عدوا لجزر القمر. وبإذن الله الكريم سنفوز مع رئيسنا السيد أشرف السيد هاشم حفظه الله ورعاه. ونرجوكم جميعا أن تصحبوا ثقتكم ومعاونتكم ومساندتكم لهذا المجرم لهذا المجنون عثمان غزالي. Kwa tukufu ramdeja para mtukufu kwa kayodi ya isanga javanu babanu likanza nuhifa vileji jajuhamu wa wajuhamu wodo wao na wauliliwa wafuliwa wamezao wasehao jasira ninajua tisawani kepinia ya hawapo mori no wagakiwa eshiro Dali swali ngomani unafiki waopeji yowote ukabala ele ya juhamu wa madowechi wa unafiki na wata wasoba siwani mimi eketsabaka mamorogo wa mtosifanya tsabaye kati ifunga mtofanye mitiki kwa sababu ndo ndio wa mjao wa mshikoni amasa yinu kanda uleta holiho hani kuanje ni pare karina ukawale gajo pare nduwe tayo ya tsanga bana kasina wajeni etu lazima wafike ukana bana sima chi demanda ratene sasa kwa zakijeni haizo gamjo nikae manama ya pare emhimu uloman. I have to say thank you so much, ladies and gentlemen. Bravo! Vous voyez cette dame, le chef d'invité, Aounio Komori Mtsomchua, oui, des Mama Sharif, oui, des Mouarege Banaï, Rango Wakati, Anissa, Attaque de Voici, la Catégorie, alors, je m'en ai dit.